म्हापसा बस स्टँडा वयल्या इबाडिल्ल्या रस्त्या आड म्हापसा काँग्रेस फुडाऱ्यांनी रस्त्यार फोंडकुलांनी उदकात बसून निषेध केलो। हो आमदार फेल जाला लोकांच्यो समस्या पयसावपाक। काँग्रेसीन आमदाराक उजरावन काढले। म्हापसा सिटी जी आमी कॅपिटल सिटी ऑफ नॉर्थ गोवा म्हणटा आनी बार्देजाची कॅपिटल सिटी। आयज आमी एक दुखाची गजाल की असेंब्लीन आमचो आमदार सांगता की म्हाका खंय 2007 आमी बस स्टँड मागता खंय बस स्टँडूच ना म्हणटा आपल्याक ना। आतां पळयता की बस स्टँड आसा तेची दुरुस्ती करपाक हेका कॅपेसिटी ना हो ना म्हणजे तेजे युजलेस जाल्लो आसा आमदार आनी असेंब्लीन काडून ह्या म्हापशाकारांचें नांव पिड्यार केल्लें आसा। कारण तो म्हणटा की कितल्या वर्सां म्हणटा तो म्हापशान म्हणटा बस स्टँडूच ना। तुवें सांगलें 5 स्टार बस स्टँड आपूण दिता म्हणून ते तशेंच करून तो अर्दवट बांदून दवरल्या। हे जे बस स्टँड आसा थंयसर तेची परिस्थिती पळया कितें जाल्या ती। हांगा आरटीओ आहा ज्यो लोकांचे रोड टॅक्स घेता पूण तेच्या समोर जे दिसता हे तेका पयलें ना। हे पळया तुमी मागीर हांगा गार्बेज पडलेली आसता ती काडलेली वचना। गोंयांत गोंयकारांक धड सुविधा मेळना आनी आतां गोंयांत कन्नड भवन हाडटात। 2007 ते 2015 वर्सा मजगती खोर्ली रवींद्र भवन जावपाचे असले ते जाले ना आनी गोंया भायल्यांक जागो दिवन कन्नड भवनाचे उक्तावणय जावपाक पावले। कलंगूटच्या आमदारान कलंगूट काबार केला। आता म्हापशेचोय आमदार तेच करपाक उठला। म्हापशेत कांयच उदरगत ना अशें म्हणत काँग्रेसीच्या विजय भिकेन मायकल लोबो आनी जोशुआक धारेर धरले। कन्नड भवन बांदता म्हणून कळ्ळें तुका। आनी आमी म्हापशाकार कितली वर्सां हे आमी म्हापशाकार कितली वर्सां आमी पळयता की रवींद्र भवन जेका खोल्ले नोटिफाय जाल्ले जागो 2007 ते 2011 पर्यंत आयज 15 वर्सां जाली पण ह्या हो जागो दिवपाचो ना कारण हो ऑलरेडी बिल्डराच्या भेटान गेल्ल्या। आतां अशे कितले जागे आतां हे भायले येवन सांगतात की आमी कन्नड भवन बी बांदता आमी जागो ऑलरेडी इनॉग्रेशन तेंचें जावपाक जालें आनी आमच्या म्हापशान म्हाका दिसता कन्नड भवन एक सादो टॉयलेट सुद्दां हेची वेवस्था सारकी केल्ली ना। एक दुर्दैवाची गजाल ज्या एमएलएन 35 वर्सां हांगा काडली आनी तेचो सेकंड जनरेशन हे आसा ते आनी आपूण म्हणटा की आपूण आतां सेकंड टर्म एमएलए करता हे एमएलएचो कार्यकाल करता पण आपल्याक म्हणटा एक बस स्टँडूच जाय। अरे बस स्टँड सोडून दी तूं बस स्टँड तुज्या कडेन जावचें ना तुज्या कडेन रोड आनी गार्बेजाचो इश्यू आसा पळय तो सॉल्व करपाक जायना। एक एमएलए जेणी कलंगूट सारखे पिड्यार केल्ले आसा प्रॉस्टिट्यूशन ड्रग्स जागे हडप केल्ले आसा तो एमएलए सांगता की आतां म्हापशा आपूण सारकें करता म्हणून। अरे बाबा तूं म्हापशा येयना काय रे बाबा पयलीं ते म्हापशा पिड्यार जाल्लेच आसा रोडान बिडान तुजे कलंगूट हे ड्रग्सान पिड्यार जाल्ले आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख।